annabi muhammad kuma ma farin kiyama mana ta Allah ta maluma mun da sallallahu alaihi wasallam wa na dulan yani bananya ni da na suka kiyama mana annabi muhammad kuma ma farin donc nara ko khaya dinam fonsu kiyani anda wuri noge ke takiye sallim pay ke nan takki fa ba fana be ga to ni ngam fatambira ado sa ke fana be ga se ke kamu fatambira afrique kenya fa dinam ta kuma tintu afai asuni ke ya utike ya danga limne yugo khase ado ya khare yugo khase ado ya khare limne yugo ba ya khare khase donc o mama fana be ga se ke kamu a khase ado fa be kenya fa dinam tuta kuma ke ba takke anda wuri mana tu faike ayani salle muri asu dina tu mana pa amma wuri kenya ni angana fay jamane nyuguna yuguni ya men ya sidi kenya fay asu fay dina tu dina nga dina so asu takuma kempai kiya ani farim prongu menya annabi muhammadu miri wati ndokh bi danga egypt aya takuma kempai anda wuri ti sumpu katike ya fay antini sumpu sakalo remenga fimpene tu sakalo sumpu kenya fay dina atabuma ke fana suya fay salle ya wuri ya fay chrétien fay ya are suya fay kiyani na ku ya kaya ke salifu ga suguna ga tiniti tabukalla ati kubun kanti Allah kenya fay bamaran kale kubun kanti Allah ya har yan ku palle mun kama ugati ni nanti o modu ngati nanti ti yagare ni ankina barka ken gare ankina manjara angi di fumbe sara ani kenya barka mun fumbe gana jara ani kenya barka mun fumbe gaman sara anna hor manya mun barka nanti barka lande adron taku annan kina dron taku nyamun anam ayanguna maka kana lemu kimpalankina alinga aduanda amaduanda ngankina rat baraka kina ngamanjara ankin khallanti baraka kina ankina danga ankina amasa gadoronta ko nankina doronta ko mundu ananya kan doronta ko mundu kenya fay kenya wure ni droge khore ma wure rora ka kitte nan ko falli mun kama kenya ni o mama no droge no ya harun droge khore wure ya na wure ni keya nan ko fu allimu a wure ni keya donc a wure ni keya donc ya haru benu kam mali ngo sabadoro londinde yugu nyira me ko fu me fayinke xamnga sabadoro nyani mo fayinke ya sabadoro nyani ya harinte xawana ke londi ti dinan kille anna fay mali nga ya haru suwa ronini har giasira gaye agi asirente har giasire ya na rondi ni nyoba agi yambonno awa jiku suroge ya na rondi nyoba ajuku mbonno juku buri ngata parce que dinan kille nyani ya harin nan kawana ke ya ko ingida ko drogo hore o manu drogo be no manu xamna drogo hore tamati ya fay ya harin drogo hore tamati fu me ginki ya kindi yugo ya sabando re ya harin te kawana ke lo di dinan kille kenyani na ko khaya ado ko adaru malinet malijet aradunga ndi ya haru filiteringa adim pete mbogi me daru uti am bamaran xamne serebe gutrina lutrini bamaran xamne na jami bamaran xamne udi mere mo gontu fese na bakandi na su mu bale kono xanda ngana sirsuuri nanti na meli wandi xamne ngati dinan kille allan kille garanti na marante siriso ngana ti nan tanken qabila ngana digam nan qabila nanga wandi xamne garanti na marante parce que anken tatu ngege di fufu sutu ke wandi xamne ti ke wure konan nanga aw ko ni kompen xarle wandi xamne ti ke wure konan nanga wandi xamne ti ke xa wure konan nanga wandi xamne ti ke wure konan nanga xawa rondi ni unta wure ko parce que unta wure tu amadam baba o mama unti fobre jigana se fatambi fana benu ga fara fatambi unti fobre jigana na woro ko wure nga huda nya odo xamne ngara falle odo xamne ngara falle na oji ku ngara falle na o mama nu batuta na ke ngara falle na o dambe nu ngara falle na foti wandi xallu mi anki nyimelu alla katamani yana alla nti sirbane ku nanti khabila bane ku alla gana ku ina ni branden tu ana suwa ku
awa Mali n'a bané kono kadanga Mali ngejange ibika feti bané feti Mali problème au constitution ke ay il faut que on Kenya changer na o Mamadou Dada mutu ke ta ma jo Mamadou Dada Amérique constitution Amérique Dada tu fay ke ay ou constitution fay ke ay awure ni fumbe président vice-président premier ministre na buguno pe premier ministre ko na buguno président vice-président député c'est allo sénateur no kunyani jamane nafakanga gembe fumbe ya kunyani ke njonkon kono président aken kallini armenia arminga gemme khalsi bega gemme arme musa baba aken ni kenya donc parce que armenia dipenanya donc région nga woy mina gouverneur élu gouverneur be kabila na vote na Kenya gouverneur donc ayant occupé une économie gouverneur militaire ake ni tangandenya parce que kilu filia ni tangandendo bre on te kilia ku kilu fili to awu ananti sir bare na te Kenya donc gouverneur fumbe ga élu akena région gouvernée politique économique donc préfet akeni tangandé nanyeme mais c'est quand même faut bomana kana ni dina fin befle dina fin befle anuman kuru na ya la biri we farafin folo mutora farafin fa folo mutora du koloka anan ba folo munasa na yele nani alaye ugundo ta ko kanati o le ato muso abe si so ka teme cheka parce que amba foko o la dina la wa foko muso abe si flana le kala o le ato muso be si so ka teme cheka o ta ma cheri fele sali donc namba ambi ki taki anuman ko ye ki jo haseli ni jo we amma muso folo farafina mu yele na sanfe o joli ni biri ki taki imani kungolo ke taki de dugukolo la we anfa folo farafina mu tora dugukolo ka dina ta ma ke befle imora hari chew e région do la we chew we fini siri afle o konni ma demiseni ma koroba musomani ma koroba alefle musomani chemani chekoroni musomani musokoroni ata ma jeri fle donc anfa folo anamba folo oluka ta ma jeri dina befle fosi bereta la dina ta ma befle awa dina muso ka drogi amba ka drogi ba akoro fle ndi muso ibe biride unkani akoro ni muso ka drogi ba anka drogi ba mbadola akoro ni ibe biride unkani muso ba foko muso ibi che ka barkadi no iche se ka barkadi ma mi wolo e fana iti se ka barkadi muso ma wolo imu wolo ibi se ka barkadi do ma abise ki ika bunya le ni mi che ka bunya ina abise ka bide ngwa i muso fana ni mi muso bunya ayango bi se ka bide ngwa iche ka bunya muso ba che ka bunya le ni che ba muso ka bunya ni mais barka no mu ni wolo ibani fani mama ke bora munu na wole se ka barka di duawu mo olde ka duawu bemna to bi se ka duawu ta yi ka fo mbe duawu ta yi u ka duawu ta ko ra gi bunyari mais uti se ka barka di ma ima bo fem no se ka barka di ma o le fle donc muso drogi ba do ni ko fle ni do iman kan ka ni do mon fle ni la che drogi de ni parce que che drogi de ni be muso be wolo de man kan kan do ba la jam malla muso fe be drogi mu fle kana no wa fi ma do ni gia ni kasoro iba ma fle nora be bo wala na ya do ni ma nora be bo awa ni sonwa bala na ya do ni dam la be sonjugu beta malila awu la je muso be ndo ala je ni sonwa bala sonjugu abeke mo jugu yi awa iba ma fle noro man kelintala ni ya amma ke dina kan ko musulman afle akoro ni ya ko uba muso konoma anade akoro ni ka fo muso de anaba une donc o refle akoro fle ni koro wele tala akoro ni dina kan parce que ambi kuma kamuna ani dina kan ye bunyali srali
ni aka munya Israël awa ne ni fɛn bɛ yira aw la marakakan ni bamanankan de tɛ nin bɛn don mais ni wali kan karani olu tɛ na nin ɲa f'i ye ani fana b'a fɔ ko sini sigi ni ɲumanw de bɛ sini sigi parce que ala ye fɛn dan i bɛ den sɔrɔ dunan nin kɔnɔ mais ni mɔgɔ jugu sini sigi ni sen t'a la mais ni bɛ wali dina est ce que olu b'o f'i ye olu ye jugumagun na k'an ka farafinna k'an bɛɛ cɛ ka bɔ ye olu t'o f'i ye mais dina a sɛbɛnni b'a la sini sigi ye ni ɲumanw de ye i dan ye i bɛ denw sɔrɔ dunan nin kɔnɔ mais sini sigi ni sen t'a la mɔgɔ jugu ni sen tɛ sini sigi la ni ɲumanw de sini sigi ne ka dɔnniya o ko de ma karma ne ka dɔnniya bɛɛ ye o de ye ni mana kuma sisan nɔ an b'a fɔ mun ma alanden ala tɛ mɔgɔ kelen sɔn a tɛ kabila bɛɛ a ka dan fan bɛɛ de sɔn fɛn mun bɛɛ to n'aw bɛ se ka ne ka kumakan mɛn ni k'a ye mun bɛ cɛmancɛ la o de ye ala ka fanga ye ɲa tɛ se k'a ye tulo tɛ se k'a mɛn fosi ale de bɛ communication bɛɛ labɛn i b'i to mali la ka faransi wele a bɛ bɔ e la a bɛ taa mun na mɛ cɛmancɛ la o dɔnniya ye o de ye ala ye olu de ye ala ka dɔnniya ye u b'a fɔ minnu ma scientifique donc olu ko k'o de ye ala ye o de la u b'a fɔ ko minnu b'a fɔ ko ala tɛ mɔgɔ ye ala tɛ hadamaden ye donc parce que dama o de b'a to damaw fana bɛ se ka ɲɔgɔn faamu yiriw fɛn bɛɛ a ka nima fɛn bɛɛ mun bɛ cɛmancɛ la o de kelen bɛ ka an ɲabi i b'a fɔ ko i bolo fɛn tɛ yen o de kelen bɛ ka cɛmancɛla in fa o de bɛ kan lase donc ne filɛ ni ne dina karan a min ne dina karan mun b'a la se a bɛ taa yɔrɔ min na ne ɲa t'o la n tulo t'a la mun b'a la taga n ɲa t'a la n tulo t'a la a bɛ se yɔrɔ min na o de ye karama o de ye sini ɲɛsigi nin ye le karama mɔgɔ ɲumanw parce que olu de ye lakan ni nin dɔnniya bɛɛ dɔn ka kan la sani bɛ nin sigi tabu kala kɔnɔntɔw du a la bangeli wolo a la a bɛɛ salifu bɛ nin karan salifu bɛ nin de fɔ kɔnɔntɔw du a la donc n'i y'a ye an fana an ka mara problème fɛn b'an kan parce que an ye maramɔgɔ il faut k'an ka maramɔgɔ de changer président vice président u ko président de ma manqué vice président manqué donc région na gouverneur an bɛ gouverneur de élu an bɛ voter gouverneur comme Kayi gouverneur min ye sécurité ye o ye militaire de ye donc o bɛ dépendre président la donc Kayi gouverneur bɛ Kayi musafaka bɛɛ bɛ bɛn wari hakɛ mun na Kayi enseignant Kayi fɛn bɛɛ bɛ bɛn développement fɛn bɛɛ bɛ wari mun na ale b'a fɔ a bɛ bɛn nin ma Sikaso fana gouverneur Sikaso kaw ye mun sigi gouverneur o fana fɛ donc bɛɛ b'i ka budget fɔ o bɛ fara ɲɔgɔn kan donc u bɛ taa n'a ye assemblée donc assemblée député ou ni sénateur olu de b'o budget voter président fanga ye dɔrɔn de ye militaire ka wari militaire k'a fɔ ale a besoin nin wari la pour que ka marifaw ni fɛnw san militaire ye est ce que a bɛ farinya ka don a tɛ farinya ka don parce que n'a y'a dun militaire ka ɲɛmɔgɔ u bɛ taa ale de ɲininka n'a ko k'a don u b'a fɔ ah donc comme i ye wari dun anw tɛ sara la wari tɛ sɔrɔ la donc an fana tɛ n'i ka sécurité assurée est ce que a b'a dun a tɛna dun tugun o de ye k'a fɔ ko tubabu ko ma l'épée de Damoclès sur la tête du président aux États-Unis o de ye ka constitution o de ye président de bɛ armée ka budget fɔ n'a y'a dun donc u tɛna ale kanda tugun donc u bɛ jama bila jama bɛna gɛn ka bɔ yen nɔ i y'a ye wari dun sira fosi t'a la donc n'i y'a ye enseignant bɛ dɔn sira la sisan nɔ Kayi enseignant tun b'a côté k'a fɔ k'u bɛ taa Bamako n'o tun don u bɛ taa Kayi gouverneur et lutigi ni problème bɛ lu kɔnɔ i bɛ taa lutigi donc problème Kayi enseignant u ka sara parce que a bɛ gouverneur donc u bɛ taa Kayi gouverneur kama Sikaso gouverneur donc an bɛna ye zone a bɛ bɔ ɲɔgɔn na ministre donc il dépend plus premier ministre t'a la c'est le président donc ministre t'a ye dɔrɔn le lien ni problème bɛ Kayi gouverneur b'a ka dossier ta ka taa n'a ye c'est simple donc ça concerne que Kayi dossier u b'a étudier ni Sikaso de don Sikaso b'a ka dossier ta ka taa gouverneur b'a ka Sikaso ka taa problème t'a la ka taa assemblée la u b'a ɲɛnabɔ donc n'i bɛ Kayi kuma la ni Kayi gouverneur n'a ka problème taara voilà o ko mun kɛ k'o ɲɛnabɔ i n'a fɔ u tɛna fɔ k'u bɛ Sikaso kuma fɔ o la Mopti kuma fɔ o la ou bien Gawo kuma fɔ o la donc k'o ɲɛnabɔra an ma kɛ o de Mori Kante ala ma ɲin'a la u b'o de fɔ ko o de ye ko tagama forcé Makan Sunjata
amma make u ka laada wuli ani u ka wagati la lu o lu lu o lu lutigi o litugu o tun n'a ka sanu mugu hakili don lutigi muso fana n'a ka sanu mugu hakili don kalo kalo bɛɛ ta bɛ d'i ma mɔgɔ min b'a fɛ ka dɔ fara i bɛ taa baara kɛ mali an ka ko k'o de kɛ lutigi o lutigi hali n'a kɛra 5,000 de a bɛ di lutigi ma kalo kalo lutigi muso 5,000 o tɛ 10,000 ye donc kalo kalo b'o sɔrɔ donc ni mɔgɔ min b'a fɛ ka dɔ fara i ta ka mobili ni fɛn san i bɛ taa baara kɛ mais ni mɔgɔ min b'a fɛ ka o 10,000 o bɛ ne nafa ne ni an bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka mun sɛnɛ mun ka di u yɛrɛ ye mun b'a to u bɛ se ka bɔ ko la donc ni b'a fɛ ka baara kɛ mun ka di ye parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko au moins kalo kalo nin wari o bɛ na ni wari nana bɔ min kɛ u bɛ dumuni fɛnw de san fɔlɔ ni région bɛ n'a ka gouverneur par exemple ni sɛnɛfɛn min bɛ ɲa Kayi b'o sɛnɛ a bɛ taa Sikaso gouverneur o fana ah nin sɛnɛfɛn de bɛ ɲa Sikaso donc an b'a kɛ nin de bɛ ɲa Kayi ne bɛ taa ni donc e bɛ Sikaso bɛ taa Sikaso bɛ mun bɛ ɲa Sikaso b'o feere donc Sikaso bɛna taa feere Kayi ma Kayi bɛ taa feere Sikaso ma Segu fana mun bɛ ɲa o bɛ donc comme ça région bɛ échange kɛ ɲɔgɔn fɛ échange mun ye échange kegunya comme ça ni commerçant on n'a plus besoin k'a fɔ an ka commerçant b'u pan ka taa fɛnw cɛ dugu wɛrɛ taw cɛ ka na ni ka sɔrɔ fo min bɛ sɛnɛ Segu o de ka kan ka na feere Kayi et ni Kayi commerçant ko k'i bɛ t'o san gouverneur ale de ye politique kɛ a b'a fɔ ko non parce que priorité bɛ Segu ta de la a b'a fɔ Segu nin quantité de bɛ bɔ Segu ni ka sɔrɔ quantité tɛ bɔli kɛ donc nin quantité tɔ bɛ to e bɛ ka taa nin quantité ni ɲɔgɔn ta ka na mais a quantité ba ye mun bɛ sɛnɛ Segu de ye o kɔrɔ ye Segu sɛnɛkɛlaw u bɛ wari sɔrɔ parce que u ka sɛnɛkɛfɛn bɛ na feere Kayi Kayi mun tɛ sɔrɔ Segu n'a bɛ sɛnɛ Kayi o bɛ taa feere Segu ainsi de suite région échange donc an ka jamana donc jamana économie bɛ basé jamana yɛrɛ ka dumunifɛnw de kan an bɛ bɔ nɔgɔ la pewu mais tant que n'an ma laada changé ka segin an mamakɛw ka sira ma fo ka taa diɲɛ wuli an tɛ hinɛ hɔrɔnma ye ne y'o fɔ o ye an tɛ hɔrɔnma ye mais muso fila ninnu o ye tiɲɛ de fɔ mais fo k'an ka laada changé ni mana na Mali la n ka kɛlɛ b'o de kan i m'a ye nin de don diina fɛn bɛɛ a tɛ lin bi ten ti bɛn to a tɛ din diina a tɛ na la a tɛ baani a tɛ bitaani a tɛ bintu a tɛ sumpun tɛ Allah wa a tɛ bitaani a tɛ lin bi ten ti bɛn ti a tɛ na la a tɛ baani ti a tɛ bannanta a tɛ nanta Allah a tɛ baani a tɛ na Allah a tɛ baani ti a tɛ bannanta a tɛ bintu a tɛ subun busun tɛ Allah a tɛ makan Allah a tɛ nkama a tɛ karema o de don ni sini ɲɛsigi mɔgɔ bɛ kojugu kɛ ale ni tɛ sini ɲɛsigi la hali ka n'i yɛrɛ sɛgɛn a ɲɛ tɛ sini ɲɛsigi la ka tile yɛrɛ caya an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye